Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih karya Ali Jarim dan Mustafa Amin bersama kawan-kawan ummahat dan angkatan pertama dan yang kedua juga ada. Pada pertemuan sebelumnya hari Jumat kita membahas tentang ba'du khasa'isil fi'li tsulasi. Sebagian kekhususan dari fi'il 3 huruf. Dan kita semuanya latihan al-bahthu, contoh-contohnya juga. Hari ini kita akan bahas latihannya Tamrinat. Yusuf mungkin tamrinun awal. Tamrinun awal. Latihan. Latihan pertama. Bayin baba kulli fi'lin minal af'alil ati. Baba mudhaf. Bayin baba kulli fi'lin minal af'alil atiyati ma'a dzikri sababi. Naam. Summa da' salasata minha fi jumalin tammatin. Naam. Bayin. Apa tuh artinya bayin? Jelaskan bab tiap-tiap dari fi'il berikut ini bersama menyebutkan sebabnya. Kemudian, tempatkanlah 3 darinya pada kalimat yang sempurna. Ya, tugasnya Yusuf. Pertama jelaskan bab mana dia, Om? Ya. Warada Yusuf. Bab Warada yaridu. Afsani. Bab tsani. Bab daraba yadribu. Ya. As-sabab. Sebab ya li'annahu fi'il sahih. Mu'tal apa dia? Misal awal. Mu'tal misal. Al-misal bab tsani. Warada yaridu. Artinya warada itu mendatangi. Mendatangi, Om. Warada yaridu. Contoh kalimat ini menyusul. Waradal jamalul bi'ri. Al-bi'ra. Mi'ra. Unta itu mendatangi sumur. Itu dia. Warada maknanya mendatangi. Atau datang ke sumur. Berarti dia warada muta'addi. Al-bi'ra maf'ulun bihi. Warada yaridu. Bil mu'tal misal. Madi maf'ul tsani wa huwa misal warada yaridu. Sering kita temui kan? Di nafs ya. Warada yaridu. Mendatangi, menemui. Betul namanya Ustaz. Kapan Ustaz? Mustafi ahlan sahlan hadirah. Hadir Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Sehat Mustafi? Alhamdulillah sehat, hampir ketiduran Ustaz. Capek. Kita sedang latihan pembahasan minggu lalu ba'du khasa'is fi'il thulathi. Latihannya belum kan? Belum. Hari ini kita selesaikan latihannya insyaallah. Kardina yang berikutnya setelah warada apa tuh? Syadda yashuddu. Bab awal. Syadda yashuddu. Dia sahih apa? Fathah. Ya. Udah. Sahih apa dia?
Selain muda'af. Saya mudha'af. Lazim atau muta'addi? Sadda artinya Syadda menarik. menarik. Berarti dia lazim. Menarik. Menarik muta'addi tak betul. Tadi. Contoh kalimatnya menarik tambang. Muhammad menarik tambang. Sadda Muhammadin habla. Syadda Muhammadunil habla. Sadda Muhammadin habla. Tapi saat bersambung dengan domir tak mutaharrik tidak boleh diidgham lagi. Syadatu syadatta. Syadatta, syadatti, syadattuma, syadattum, syadatum. Nahnu juga syadadana. Nah, isim fa'ilnya syad, Syadun. isim maf'ulnya Masdudun. Nah, masdud. Amarnya syadda yashuddu. Pada ya sudah. Syadda, syudda. Dulu Sudah. pernah tuh di Linasyiin tuh. Pernah tuh kayaknya dulu di Linasyiin. Syaddul habli tuh. Judulnya kita dulu tuh. Masih ingat nggak? Syaddul habli. Tarik tambang. Dulu pernah tuh. Fi'ilnya syudda. Fi'il amarnya. Nah, tunjukin ya. Di kitab Linasyiin jilid pertama. Udah lama, Kak. Udah lama ya? Iya. Ini Om. Ini masdarnya. Syaddul habli. Nah, itu masdar. Syaddul habli. Masdar itu. Maunya syadda yashuddu. Amarnya syudda. Ini Om. Ya. Syudda. Tarik. Ya kan? Iya. Tambang. Yang Ummu Yusuf juga ingat ini ya. Ummu Yusuf, Ummu Ridha. Dulu kita ini. Ustaz. Pernah kan? Nah. Berikutnya Ummu Ridha. Ada Yahdi. Ada Yahdi. Naam. Bab Sani. Mu'tal. Mu'tal. Ya. Mu'tal. Ya, muka maksudnya. Mu'tal apa tuh jenis? Mu'talnya? Nakis, Ustaz. Nakis. Artinya memberi hidayah. Beri hidayah. Memberi petunjuk hidayah. Tanya dong. Adallahu aso. Bukan aso. Bukan. Maksud ya. Maksud. Asin. Asir. Dia isim manqus. Nasabnya dengan fathah zahirah. Adallahul Asya. Al-Qadiyah. Al-Ma'udiyah. Maksud fathah zahirah. Namsat. Syukran. Nasib. Ada Yahdi amarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Siratal mustaqim. Isim fa'ilnya Hadin. Dengan alif lam al-hadi. Al-hadi.
Isim maf'ul. Mahdi. Nah, ada peleburan huruf. Mahdiyun. Mahdiyun. Isim maf'ulnya itu. Mu'tal nafis. Ketika dibentuk sebagai isim maf'ul, ada idgham. Mahdiyun. Maqdiyun. Nafis. Kita lihat ya. Ini Murido. Ada Yahdi. Hadin. Hadin isim maf'ul. Mahdiyun. Oh, sini maf'ulun. Maf'ulun. Oh, di ya. Asalnya mahdui. Mahduyun asalnya tuh. Mahduyun. Diganti harakat dal kasrah. Oh, diganti ya lembur dengan ya setelahnya. Mahdi. Ya kan, Om? Namsat. Masdarnya Dan hidayah. Hadian. Hadian. Hidayatan. Banyak tuh masdarnya, Om. Al-huda. Huda lil muttaqin. Hidayah. Hadiun Nabi. Amarnya buang huruf ilat. Ihdi. Nahi. La tahdi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, makanya Muhafsah syadza. Syadza yashudzu. Dia bab keberapa, Om? Syadza. Awal. Dia sebenarnya bukan bab awal ya. Oh, maksud. Syadza yashudzu apa syadza yasiddu tadi? Bab kedua. Dorobah. Oh, jadi syadza yasiddu. Syadza yashidzu. Ini Muhafsah. Oh, bab kedua. Syadza yasiddu. Bab dorobah. Doroba yadribu. Syadza. Maftuhus tsani. Maftuhus tsani. Wa huwa mudha'af. Wa huwa al-madi maftuhus tsani wa huwa mudha'af al-lazim. Lazim. Syadza artinya berlaku ganjil. Aneh. Ini berlaku ganjil, aneh. Isim fa'ilnya, Om? Syadzun. Nah, syadzun. Kita lihat dulu di kamusnya Ummu Hafsah. Oke, zal ya. Dan syadzun. Syadz. Terasing lah. Syadza, tapi di sini syadza yashuddu bab pertama dia tuh. Lebih tepatnya. Syadza yashuddu. Bab pertama di sini ya, aneh juga. Syadza yashuddu, yes. Bukan yashiddu. Bab pertama dia, Om. Nah, Ustaz. Maksudnya syadzan. Menyalahi aturan atau terasing. Ya kan? Nah. Syadzun isim fa'il. Syadzun. Pas namanya syudzad. Syudzad. Maaf.
Jadi syadza bab pertama di sini ma'ruf. Mausam. Naam Ustaz. Syadza yashudzu. Sadda yasuddu Syadzun. sadun Oh, mas maf'ul masdudun. masydudun. Amarnya Masdudun. Amar sudda. syadza. Syukran. Apa Ustaz? Musafi nawa bab. Nawa yanwi bab 2 ya. Nah, daraba yadribu. Yanwi. Mu'tal. Nah, Ustaz, Mu'tal. nakis. Itu double 2 ya. Nakis. Bukan nakis dia. Iya, bukan nakis, dua yang nempel, apa namanya, lafif Lafifnya lafif makrun ya, kurun. Nawa. beriringan. Mudorenya Yanwi, yanwi. Artinya apa? anwanya inwi. Nawa artinya niat ya, bukan Berniat. ya, Berniat. niat itu. Nawa itu. Itu sanadin. Nawal mu'minu. Nawa itu. Nawal mu'minus siyami. Mutaadid ya. Siyama. Nawal Siyama. mu'minu siyama. Nah, orang mukmin itu berniat Berniat puasa. puasa. Lafif makrun. Makrun. Isim fa'ilnya Ni niwayan kan. isim fa'il. Oh, fa'il. Nah, Manwiyun. isim fa'il fa'ilun. Oh iya 3 ya. Nawiyun. Nah, dibuang ya-nya ketika dinakirahkan. Nah, Oh, nawin. Tadi nawin. Nah, 3 huruf. Nawin. Manwiyun. ini mau sofi Ya. nawa. Nawa yanwi. Nawin. Isim fa'il nawin. Isim maf'ul. Pokoknya manwiyun. Manwiyun. Masdarnya tuh ada 2. Oh, nawan. Niyatan. Oh, Niyat. Niyatan. Amar. Anwi. Bukan. Inwi. Ada Inwi. karena wawunya kasra ya. Inwi. Inwi. La tanwi. La tanwi. Seperti rawa. Yarwi. Irwi. Irwi. La tarwi. La tarwi. Lafif makarun. Prun. Syukran Mustafi. Afwan. Ummu Abdurrahman. Qasa. Qasa yaksu. Bab. Babul awal. Naam. Mu'tal. Mu'tal nakis. Waw. Wow. Seperti da'a. Da'a yada'u. Berarti qasa yaksu. Naam. Qasa yaksu. Artinya bersifat qaswah. Keras. Keras. Gitu. Bersifat keras. Keras. Lazim dia. Qaswah. Isim failnya apa? Isim failnya qasin. Qasin. Rafa.
Kosa. Ini keras tuh. Kosa yaksu. Tidak. Tuh. Ya. Ada 3. Qaswan, qaswatan, qasawatan. Ini masdarnya banyak. Nah, Kosa satu. qalb. Ya kan? Nah, keras. Tidak kasihan. Ikrar, Abdurrahman. Afan. Ummu Halim ada? Ada Ustaz. Nadirah Ustaz. Berikutnya setelah kosa. Sa'a. Sya'a. Sa'a. Yas'u. Bukan. Koma yaksa. Koma yakun. Mu'tal apa dia, Mu'tal ajwaf. Ajwaf. Ajwafnya ajwaf. Ajwaf alif. Ya. Bukan. Ajwaf ya. Nah. Ya. Sya'a. Sa'a. Yasi'u. Nah, ya syi'u. Sya'a ya syi'u bab kedua. Yang kedua. Yasi'u. Artinya tersebar. Tersebar. Lah tersebar, tersiar. Sya'a, sya'a. Tersebar, intasyara. Intasyara. Abu Halim tadi Nah. tidak ada. Sya'a ya. Sa'a yasi'u. Syai'an. Syai'an. Syuyu'an. Suyu'an. Suyu'an. Masa'an. Sya'al khabaru. Berita itu telah Berita itu telah tersebar. tersebar. Kalau asya'a menyebarkan. Asya'a menyiarkan. Ini. Jadi muta'addi. Kalau sya'a lazim. Sa'a. Lazim saja sa'a. Lazim. Sya'al khabaru lazim. Kalau asya'a jadi Menyebarkan. muta'addi. Muta'ati. Menyebarkan Kan? apa? Asya'al khabara. Masya'a khobaro. Menyebarkan kabar. Isim fa'ilnya tuh sya'i'un. Sya'i'un. Yang tersebar. Sya'in. Mu'tal ajwaf ya muhalim. Ajwaf ya. Nah, barakallahu fiikum. Kirain ana muhalim izin tadi ya? Tadi siapa ya? Karena ya dulu. Cucunya lagi sakit, Om. Iya, demam ini di sebelah sana ini kok mumpung diem. Alhamdulillah. Berikutnya Mu Yusuf Dana. Dana yadnu. Bab Awal. awal. Mu'talanya mu'tal. Mu'tal nakis. Nah, naqis dana yadnu. Artinya apa? Dana yadnu? Itu dia artinya. Dekat. Dekat. Dekat, mendekat, hampir. Ya, mendekat. Danawa. Artinya dekat, Om. Iya, Ustaz. Dana yadnu. Dan wan, Ustaz. Dunu. Wan. Master. Maksudnya dunu. Oh, dunuan. Dunu wan.
dana, yadanu. Nah, dana yadanu dunuwan. itu masternya dunu wan. Atau dunuwan. Danawatun. Danawa. Mutal nakis sekron Dunuwan. Apa Ustaz? Dunuwan. musafi wasyama Wasyama yashimu. bab Jadi dua ya. abu Dua. tani Tani, babus tani. abu sani wasyama yashimu wa'tal Mu'tal misal. misal. Artinya wasyama itu mencoreng, melukis. Oh, kayak rosama ya. Mencoreng. Atau ini ada tuh keterangannya. Footnote nomor 2. Wasyama gharazal ibrata fil jil. Al-wasyamu. Al-wasyamu. Al-wasmu Al-wasmu gharazal ibrati. gharzul ibrati Gharzi ibrati fil jildi jildi madatin zatin launin litatsruki asaron fihi. wasyama yashimu melukis, menggambar di kulit, jadi mentato dia. Iya, tato ya. Kulit manusia. Wasyama yashimu. Ini ya. Wasyama. Wasyaya. Oh. Iya, dengan jarum. Mencocoki tangan dengan jarum lalu dinilai. Supaya. Oh ya. Wasyama. Mencuci tangan dengan jarum lalu dibubuhi nila. Tinta hitam. Mentato. Hitam bekas. Wasyama mentato. Bukan apa? Ya, ya Ustaz. Mentato wasyama yashimu. Berikutnya Muhafsah faza. Faza yafizu. Bukan. Oh, bukan yafizu Ustaz. Bukan yafizu. Faza yafuzu. Yafuzu. Bab. Babul awal. Mu'tal. Bukan. Misal, bukan misal. Kok amwad sih? Mu'tal apa itu? Iya, Ustaz. Lagi lupa. Kok afaz, amwad apa? Yang ain silnya ya, mu'tal misal. Temennya yang di tengah, aduh. Ini apa? Ajwab. Mu'tal misal lagi. Ajwab kok amwad lagi. Ajwab, syukran Halim. Ajwab. Ajwab. Faza tuh. Nasra yang babnya. Oh,
babul sani ya nam awal afan nasra yang suruh babul awal faza yafuzu. hmm. Artinya Ada yafuzu beruntung. kemenangan. Isim fa'ilnya Isim fa'ilnya fazin. ada diganti huruf ilatnya dengan hamzah. Oh, nama Ustaz. Di Huruf ilatnya dengan fazin. sama yasumu sa'im. Sama ya sumuti. Oh, faizun. Faiz. Muannasnya faizah. 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 Nah, Kalau Fauzan, Ustaz? faizun. Fauzan masdar Fauzan. Fauzan aziman. Faizan. Fauzan. Fauzan azimah. Masdar itu. Masdar. Oh, jangan ba'a ya bi'u Ustaz ya. Nah, Ba'iun. Faizun. Baik. Syukran Muhammad. Fauzun. Apa tadi? Oh, maufuzun. Maufuz. Yang kedua, umuridah tamrin sanin. Tamrin asani. Bayin al-lazima wal muta'addiya min kulli fi'lin minal af'alil atiyati wa zukur babahu. Summa ista'mala salah satu Sumas ista'mala. bukan amar. Oh, summa ista'mil salah satan fi jumalit tammatin. Bayin jelaskanlah lazim dan muta'addi dari tiap-tiap fiil dari fiil-fiil berikut dan sebutkanlah babnya, kemudian gunakanlah 3 pada jumlah yang sempurna. Kita sebutkan saja. Bab Hadda yahuddu Ustaz. Naam. Yahuddu. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Hadda yahuddu artinya apa sih? Hadda. Bukan hada. Ada aslinya. Ada. Batasan ya Ustaz? Bukan, kalau batasan ha. Ha kecil. Ha kecil ya Ustaz? Ini ha besar. Menakuti atau merobohkan. Menakuti. Merobohkan bangunan. No. Hadda. Ya kan? Merobohkan bangunan. Haddal bina. Pertama. Merobohkan bangunan. Syukran Muridah. Apa Ustaz? Abdurrahman qalla qalla yakilu. Bab Tsani. Kemudian muta'addi atau lazim? Lazim. Lazim artinya qalla Sedikit. Qalla al-ma'u, air itu sedikit. Qalla al-ma'u. Air itu sedikit. Mudhari'nya apa? Qalla yakillu qillatan. Qilla al-ma' sedikit. Kita lihat di kalimatnya ya di Nahu Mustawasani. Yakillu. Ma'un nahri qalil yakinlah. Ada di sini. Faqala
Sifat musyabbahnya qalil. qalilun. Nah, qalil. Seperti ini. Ma'un nahri qalilun. Ma'un nahri qalilun. Air Air sungai sungai. itu sedikit. Itu sifat musyabbahnya, bukan isim fa'il. Karena fi'il Ya. lazim. Fi'il lazim pakainya sifat musyabbah. Qalla yakin. Sekarang Abdurrahman ya di sini. Apa? Ummu Safi farra. Farra yafirru. Yafiru bab Tani tani. Muta'addi atau lazim? lazim. Lazim artinya farra. 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 Apa ya? Apa? Fafirru ilallah. Yafirru ilallah. Kembali. Kembali lari. Lari kembali. Lari. Lari kepada Allah. Lari kembali. Fafirru ilallah. Isim fa'ilnya farun. Farun. Syukran Ummu Safi. Apa? Ummu Halim dhammah Domma yadumu. yadhummu bab Bab awal. awal. Naam. Muta'addi atau lazim? Lazim Ustaz. Lazim seperti itu. Mengandungnya Ustaz artinya. Bukan. Dhamma tuh yadhummu memeluk, mendomahkan ini. Oh domah, domah, oh domah yadumu. Mutaati. Mutaati. Ini Ummu Halim tuh. Ya, iya. Ya kalau bab 1 itu kan mutaati Ustaz ya. Domma yadumu. Mutaati. Artinya bisa mananya memeluk, mendekat. Mendekat. Dana yadumu domma. Domma sama madana mendekat. Dana. Ini memeluk gitu. Memeluk. Atau mendomahkan, kan sering kita dengar. Nah. Mendomahkan. Domah. Coba lihat. Mendomahkan. Yudimu. Mutal sahih apa dia? Soheh mudoaf. Mudoaf. Mutaati. Soheh mudoaf. Bab pertama. Huruf dot ternyata konsep domana. Nun ini omongannya doma ya doma menghimpun, mengumpulkan. Oh iya, kalau domah kan mencucu, menghimpun, lisannya mencucu. Ini ya domu. Oh belum. Doma ya dumu domu. Oh benar Ustaz. Doma itu doman, mengumpulkan. Doma, didomahkan, domah itu kan apa safi apa bibirnya mencucu. Maju ke depan. Iya semua dua-dua masih mengumpulkan. Duma. Syukuran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Ummu Safi Ummu Safi udah. Ummu Yusuf Raqqa yariku yariku bab babu tani
Nah, muta'addi atau lazim? Sepertinya lazim Ustaz. Nah, lazim raqqa yariqu. Yariqul qalbu. Oh, Ya kan? Yariqu. Hatinya berpaut. merasa iba gitu. Oh, sedih gitu ya. Iba. Di Nah, mustawa talis kayaknya pernah. Yariqul raqqa qalbu. yariq. Hmm, Merasa iba. mudha'af. Nah, yariqu. Saya mudha'af. Bab kedua. Oke. Raqqa qalbu. Ashfaqa gimana ya? Raqqa qalbuhu. Yariqu Ada qalbu. Yariqu qalbu. nonton. Raqqa yariqu bi. Li. Yariqu li. Dalingnya. Yariqu Raqqa kita yariq. bisa si khansa atau yang dulu al khansa. Iya, Ustaz. Kalimatnya apa ya tadi? Itu ya. Yariquli. Kalimatnya Hmm. Oh, yang terakhir itu terakhir. Adatil khansa ilal madinati munawwarah. Itu munawarati. Wasami'a Umaru bin Khattabi. Sami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kisataha farraqalaha. Raqalah. Farraqalaha. Maka dia merasa kasihan Umar dengan si khansa Iya. yang anaknya mati syahid semua. Raqqa yariqu. Syukran Yusuf. Rahman Ustaz. Muhafsah qassa. Qassa yakussu. Babul awal. Artinya Qassa. Mengisahkan. Menceritakan. Qassa. Ceritakan. Qassa yakussu bukan memotong, menggerak. Bisa artinya menggunting. Bisa artinya, tapi di sini artinya menceritakan. Ya sesuai konteks sih. Menceritakan itu satu. Menceritakan. Asal jaddu. Asal jaddu kisatan jamilatan. Kakek menceritakan kisah yang bagus. Bisa juga dia menggunting. Menggunting, memotong. Ya. Nah, bisa menggunting. Qassa yakussu artinya bisa. Qassa yakussu berarti muta'addi itu. Tadi ini. Menggunting juga. Alatnya kan gunting apa tuh? Ison. Alatnya isim alat. Miksotun. Miksatun ya, miksatun. Miqas. Miqasatun. Bentar.
Boleh. Pemirsa. Langsung. Bentar, oh. Nah, Ustaz. Asa. Sentuh alat jam. Saya menceritakan bisa menggunting juga, mengerat kuku. Oh, koso ya khusus sama juga tuh. Artinya menggunting. Ya kan? Maaf sah. Maaf Ustaz. Koso ya khusus. Ceritakan. Nah, Kepada. makna kan? Nah, 2 makna Ustaz ya. Iya, makna. Ada konteksnya. Berikutnya Rida syahha bab Murida Nah, Ustaz. Syaha. Yasihhu. ya syekh babu Babu sani, Ustaz. misani mutaaddi atau lazim Lazim, Ustaz. lazim artinya syahha itu bakhil ya bakhula artinya apa syahha sangat kikir Pikir, Ustaz. Pikir. sangat kikir lebih dari kikir ya Bakhil. Pikir. Kebakilan kepikiran. bakhil tuh syahha ya syihhu tuh Sihhu. Sahan. ini kan Nah, Ustaz. Bisyai'in. ya Syukran Murida. Kita masuk ke berikutnya. Musafi tamrin salis. Tamrin salis. Hati. Hati yang ketiga. Bawahnya. Iya, hati mudhari. Mudhari ya? Hati mudhari? Iya. Hati mudhari'un kullu fi'lin minna. Hati amar ya? Hati mudhari'ah. Mudhari'ah. Hati mudhari'ah. Hati mudhari'ah kullu fi'lin minna. Mudhari'ah itu mudhaf. Oh, mudhari'ah kulli fi'lin minal af'alil atiyati. Wa bayyin baba kullin minha ma'a dzikris sababi.
Berikanlah fi'il mudhari. Berikanlah fi'il mudhari pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut dan jelaskan jelas. bab pada setiap darinya bersama dan sebutkan sebab. Qada mudhari'nya. Qada yaqudu. Naam. Ya. Berarti bab 1 ya. Awal. Nah, Babul babul awal. awal. Qada yaqudu babul awal. Sebabnya apa? Karena Sebenarnya doroba yadrubu. Nasoro yaksur. Ajwaf. Ajwaf waw. Qada yaqudu. Ajwaf waw. Artinya menggiring, memandu. Memandu, menggiring. Bentar, anak hapus dulu ya. Biar nggak hang terus. Hapus nih. Hang terus nih. Nuhan. Nggak bisa jalan. Ya. Qada yaqudu mu'tal ajwaf waw. Bab pertama. Qada yaqudu. Artinya Jadi memandu. Memandu, menggiring, menyupir. Isim fa'ilnya Qaidun. Nah. Syukran Ummu Safi, Ummu Yusuf. Qada. Qada yaqdi. Menetapkan, Menghukum. mengkodok salat. Mu'tal Naqis. qada yaqdi. Isim fa'ilnya Ini isim fa'ilnya Qadin. 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 Ummu Hafsah. Ghaza. Ghaza yaghzu. Mu'tal Mu'tal naqis. Naam, ghaza yaghzu. Ghaza ya. Apa Ustaz? Ghazin. Babul awal. Isim fa'ilnya ghazin. Ghazin. Wa Abdurrahman syada. Ya, Ustaz. Syada. Ya, apa nih? Bab darabah. Darabah. It's syada yashidu. Syada yashidu. Artinya membangun kalau nggak salah. Syada yashidu. Babusani. Berarti ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Syada yashidu. Artinya apa? Membangun. Membangun. Seperti bana atau kalau nggak salah ya. Bana.
Yabnu. Oke. Mana Yabni. yabnu? Yabnu. Syada yashulu. Hmm. Mu'tal ajwaf. Syawada. Syadal dal nggak ada sini. Syada yashulu. Yashidu bab kedua afwan. Muat ajwafiyah ternyata. Yashidu mendirikan tuh. Sada yasidu saidan. Sayyadan. Mendirikan. Mendirikan bangun. Bilang. Bukan. Abdurrahman. Bukan. Apa tadi? Ummu Sofi. Afa. Afa, ya'fi, ya'fi. Bukan dia Afi. Afa, bukan Afa berarti bukan Afa ya? Bukan. Bukan. Afawa. Berarti afawa, berarti wa'fu. Bukan. Ya'fu. Ya'fu. Mu'tal. Nakis tuh. Afa ya'fu. Ya'fu. Oh, jadi bab awal. U'fu. Amarnya u'fu. U'fu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Memberi maaf. Afwan. Ampun. Mastarnya afwan. Afwan. Fa'fu afwan. Syukran Ummu Sofi. Afwan. Ummu Hafsah. Tamrinun rabi'. Tamrinun rabi'. Latihan keempat. Yaqalu. Dimajhulkan sini. Yuqalu. Yuqalu tetap. Halun. Dia bukan halun. Fi'il madhi mudha'af. Fa'ala yufa'ilu. bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Nanti bacanya apa? Halit tilmidu. Bukan. Fa'ala. Hala. Hala tilmidu. Hala tilmidu mas'alatu. Muta'addi hala. Hala tilmidu mas'alata. Murid itu menguraikan masalah, persoalan. Menguraikan, menjabarkan. Mudoranya? Yaqalu wa hal nam. Mudoranya apa? Hala yahullu halin. Nah. Sahih. Hala yahullu halun. Halun. Ini yang muhassam. Mudoranya yahul. Yahullu. Yahullu bab. Nasoro yansuru babul awal. Hala yahullu. Menyelesaikan tugas permasalahan. Bab pertama ya. Hala. Kita lihat ya. Menyelesaikan. Hala yahullu. Karena nanti ada yang semisal dengan hala yahullu. Ya tapi hala yahullu. Menyelesaikan. Hala yahullu. Hulu. Bukan.
Hulu dah. Menguraikan tuh. Hal la Muhafsah nih. yahulu. Nah, Menguraikan. Tadi ketemu sekarang. Bencar dia. Tadi ketemu, Afwan. tadi ada di bawah Ustaz. Jim. Ya. Menguraikan. Halala. Kaflam. Ini dia. Hal la yahulu halan. Menguraikan, membuka. Insyaallah. Ya. Nah, kalau wahala Wahala yahulu. sampingnya tuh Halal wa halal maridu. li Halalil maridu. li harfu jar. Maridi nam. Lalil marido. Halalil marido. Al-fitru. Lam harfu jar. Marodo itu nggak apa-apa ya, dikin itu mamnu min sampai apa? Halal maridi, halal maridi. Halalil maridi al-fitru fi Ramadana. Nah, orang sakit itu halal berbuka. Orang sakit itu halal berbuka pada Ramadan. Kalau halal ini mudhari'nya halala yuhallilu. Bukan. Halala yahlulu. Bukan, dia halal. Seperti farra. Farro yafirru. Hala yahillu. Nah, hala yahillu artinya hala menghalalkan, hala yahillu. Dihalalkan. Membolehkan. Dihalalkan. Boleh, artinya boleh. Boleh. Kalau tadi kan hala yahulu. Hala yahulu. Ini hala yahillu. Hala yahulu halal. Halal. Ini muhafsah tuh. Hala hala yahilu hillan. Nah, maksudnya hillan. Hillan. Ya kan? Nah. Diizinkan. Sama-sama hala Ustaz ya. Artinya sama. Hala juga. Hala. Hal yang pertama babul awal hala yahulu. Babul awal, yang kedua babus tsani. Hala yahulu. Yom. Nam Ustaz. Ikran Ummu Hafsah, santi Apa Ustaz? Asanti. Ummu Abdurrahman. Amrin Khamis. Atamrinus khamis. Yuqalu hawan najmu. Dikatakan hawan najmu. Hawa di sini artinya saqata. Turun. Jatuh. Bintang itu jatuh. Saqata najm tuh. Hawan najmu tuh. Hawan najmu saqata. Jatuh. Bintang itu jatuh. Saqata. Mudhari'nya apa? Hawa. Yahwi. Hawa? Yahwi. Yahwa. Yahwa. Yahwa apa Yahwi? Yahwi ya. Yahwi. Bab kedua betul? Babusani. Hawa Yahwi betul. Hawa Yahwi mu'tal. Mu'tal lafif.
makrun. Nah, seperti nawayanwi tadi. Nawayanwi. Hawayahwi jatuh. 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 Kalau hawiya atiflu. Wahawiyatiflu ummahu. Anak kecil itu mencintai ibunya. Nah, bedanya apa? Itu lafif juga, lafif makrun. Bab Robi. Abu Rabi ini. Yang Hawiyah ini mudoranya. Mudoranya ya. Yahwa. Yahwa. Yahwa artinya ahabba, mencintai. Ya. Nah, Berserupa. Lafif juga kan? Bedanya dilihat dari bentuk kalimat. Kalau tanpa harokat apa pesan? Nah, yang hawa, yang bab 2 lazim. Hawiyah, sakota lazim. Hawiyah, maknahu ahabba, yuhibbu, muta'addi. Muta'addi, betul. Hawa Yahwi jatuh dari tempat yang tinggi. Hawa Yahwi. Hawa Yahwi hawiyan. Sesuatu jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, hawa najmu tadi kan? Kalau hawiyah tuh mencintai. Hawiyah Yahwa. Hawiyah Yahwa hawan. Cinta kepadanya, ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Syukran. Abdurrahman. Ummu Yusuf. Tamrin sadis. Tamrin sadis. Ghafiran min kulli naw'in minal anwa'il atiyati fi jumlatin mufidatin. Tempatkanlah fiil-fiil dari letakkan satu fiil dari tiap-tiap jenis dari jenis-jenis berikut ini dari kalimat yang sempurna. Wahid mudhari mudha'af. Mudhari mudha'afin muta'addi. Syadda yashuddu. Nah, madin naqis. Babul awal madin naqis. Min babin nasara. Madin naqis min babin nasara. Dana yadannu. Dana yadannu. Dana yaumul qiyamah. Ya kan? Dana yaumul qiyamah. Telah dekat hari pembalasan terakhir. Madin ajwa. Madin ajwaf min babid daraba. Madin ajwaf berarti qala yaqulu. Nah, bukan. Daraba yadribu. Berarti saro yasiru. Kemudian misal imbab dal misalun min babi daraba. Misal waroda. Yarid. Warada al-jamalu al-bi'rah. Tadi Waroda jamilu al-bi'rah. Syukran Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Rida tamrin sabi'. Tamrin sabi. Terakhir ya. Namsat. Latihan 7. Israh ya Ustaz. Nah, dari syaraha yashrahu. Syaraha yashrahu. Israh al-baitaini al-atiyaini wa bayyin baba kulli fi'lin fihima ma'a zikri sababi. Jelaskanlah 2 bait berikut dan
bayin. Terangkan Ya, masing-masing bab terangkan bab fiilnya. setiap fiil pada keduanya bersama sebutkan sebabnya. Nah, pertama Umu Ridho baca dulu lalu jelaskan ya. Namsak. Sadiqi man yarud syara anni. Temanku itu adalah orang Temanku yang itu adalah orang yang yaruddu yang menolak keburukan nolak keburukan tentangku, dariku. menolak keburukan, menolak kejelekan. Itu temanku sesungguhnya. Sadiqi man yaruddu syara'ani. Wayarmi bil adawati man romani. Dan dia yarmi. Melempar dengan apa nih Ustaz? Adawati man romani, orang yang melempar. Menghadapi gitu. Menghadapi dan dia melempar dengan adawa permusuhan orang yang memusuhiku. Itu Ustaz, orang yang melemparku. Ia menghadapi permusuhan kepada orang yang memusuhiku. Oh, dia menghadapi permusuhan orang-orang yang memusuhiku. Itu teman-teman. Jadi membela diriku dari orang yang memusuhiku. Wayasfu li idza ma itu anhu. Dan Yas berlaku kepadaku apabila aku tidak datang, tidak hadir. Nah, berlaku bersih, yasfuli. Berlaku bersih, berlaku baik kepadaku ketika aku tidak ada. Aku tidak ada. Wa arjuhu dinaibati az-zamani. Dan aku berharap aku bertumpu kepadanya ketika musibah zaman, ketika ada musibah zaman, musibah kejadian. Aku bertumpu, aku mengharapkan kepadanya ketika datangnya musibah zaman. Ketika adanya kecelakaan. Ulangi Om, bagus. Baik serinya ini. Sadiqi man yaruddu syarra anni wa yarmi bil adawati man romani wa yashfu li idza ma ghibtu anhu wa arjuhu linaibatil zamani. Linaibatil zaman. Ini Om artinya nih. Man huwa sadiq? Man huwa sadiq? Siapakah teman? Siapa teman itu? Siapa teman itu? As-sadiqu huwa man yadfa'u syarra anni. Teman itu adalah orang yang menolak keburukan tentangku. Nah, yadfa'u tadi tafsiran dari yaruddu. Maknanya yadfa'u. Ya, Om? Yaruddu maknanya apa? Menolak, Ustaz. Menolak. Wa huwa man yatasadda. Huwa man yatasadda liman ya'tadi alayya. Dan dia yang tampil bagi orang yang memusuhi terhadapku. Nah, itu tadi. Wa yarmi bil adawati man ramani. Ya kan? Tampil dia membela orang musuhiku. Sadruhu safin. Li. Dadanya bersih kepadaku. Ketika aku nggak ada, dia berbuat baik.
fala yasunu li ahadin fi khuduri au qiyabi. Tidak Maka dia mengeluh, tidak mengeluhkan mengeluhkanku kepada seorang pun pada kehadiranku dalam. atau ketidakhadiranku. Nah, itu dia. Wa huwa man Wa man iza asobatuni hadisatun min hawaditsid dari. hawadisid dahri ja'at ilaihi La la ja'at laja'tu ilaihi ilaihi. laja'tu Laja'tu. ilaihi. Dialah apabila aku tertimpa musibah, Dialah orang yang apabila aku aku tertimpa tertimpa musibah terjadi dari padaku musibah zaman, dari musibah zaman, aku laja'tu ilaihi. Aku mengharapkannya. aku mengharapkannya. Nah, lagi tanpa diartikan Om, sadiqi. Sadiqi man yaruddu syarra anni wa yarmi bil adawati man romani wa yasfu li idza ma ghibtu anhu wa arjuhu lina ibatiz zamani. Nah, sekarang Om yaruddu. Fiilnya di situ yaruddu bab. Radda yaruddu. Babul awal Ustaz. Awal sahah. Syukran. Muridah. Al-Khamsah. Ummu Safi langsung sadiqi. Sadiqi man yaruddu syarra anni wa yarmi bil adawati man romani wa yasfuli idza ma ghibtu anhu wa arjuhu lina ibati zaman. Artinya tahu belum Ummu Safi? Tadi nyimak cuma agak-agak susah. Sadiqi, temanku itu adalah orang yang yaruddu, menolak keburukan, menolak keburukan dari tentang aku. tentangku. Iya. Menjauhkanku dari keburukan. Wayarmi bil adawah. Dan dia menghadapi permusuhan. Dan dia menghadapi permusuhan dari orang-orang yang memusuhiku. Nah, wa yasfuli idza ma ghibtu anhu. Dan dia berlaku baik apabila aku tidak ada, tidak membicarakanku, tidak menggibahi. Wa arjuhu, dan aku mengharapkan dia padanya ketika ada musibah zaman, kecelakaan. Yarmi babusani Roma yarmi. Mu'tal nakis. Syukran Ummu Safi. Ummu Hafsah langsung juga sadiqi. Sadiqi man yaruddu syarri anni. Sadiqi man yaruddu syarra anni. Wa yarmi bil adawati man romani. Wa yasfu li idza ma ghibtu anhu. Wa arjuhu lina ibati az-zamani. Nah, kalau diulang bisa dihafal nih Om. Indah. Ini bait ya. Bait sekali indah kan? Mustadi. Teman sesungguhnya itu. Ya. Sadiq man yuridu syarra anni. Mu Hafsah yasfu sofa yasfu. Sofa babul yasfu. Awal. Mu'tal lazim. Mu'tal apa dia? Nafis Ustaz.
Sofa Safa. yasfu. Nah, isim fa'ilnya safin. Sofin. Mas. Musafi atau safi. Masofin. Nah, masofin. Setelah nama hasaf. Apa Nastabi? Yusuf Sadiqi. صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني ويشفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. Apa simpulan dari bait syair ini? Ya tentang kalau kita mencari teman yang seperti ini, definisinya nyarinya yang seperti ini ya Tat. Yang membela, menolong yang tidak pernah membicarakan keburukanku di belakangku. Nah, Ghibtu. Gitu ghoba ya. Ghoba. Ya gubu. Oh ya ghibu. Nah. Ghibu. Babu awal. Bukan. Sani. Thani. Ghaba yaghibu. Ba'aya bi'u mu'tal. Daraba yadribu. Mu'tal goba itu ajwaf kita. Ajwaf. Syukran Ummu Yusuf. Apa tadi? Ghaib. Ghaib itu ya. Sama. Ketika disambung dengan tak mutaharik, huruf ilatnya hilang. Ghib itu. Hilang. Ilatnya hilang. Gitu. Aina ghibti. Kemana saja kamu tidak hadir? Aina ghibti. Goib. Oh bisa gitu ya nanya nih. Syukran Ummu Yusuf. Abdurrahman. Alhamdulillah. Sadiqi man yaruddu syarra anni wa yarmi bil adawati man romani wa yasfu li idza ma ghibtu anhu wa arjuhu lina ibati zamani Arju roja yarju babul awal. Babul awal roja yarju mu'tal nakis wawi. Ahsanti roja yarju sama dengan apa tuh contoh lainnya? Berharap. Gimana? Yada'u yang semisal dengan da'a yada'u. Goza yada'u. Selesai Ummu Abdurrahman kan? Materi kita. Berikutnya al-ibdal wal i'lal. Perubahan dan masalah huruf ilat. Masalahnya ilat tentang ilat, ibdal dan i'lal. Insyaallah ya. Insyaallah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.